Halo guys, are you ready? Okay. Woo! Ini zaman memang udah beda. Banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua, telelolet mintanya. Ada bus lewat minta telolet, pesawat lewat minta telolet, ada kereta lewat minta telolet, telolet lolet lolet. Yuk, Telolet 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 lolet lolet, bunyiin dong om teloletnya, telolet 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 lolet lolet, biar kita semua tertawa. Telolet 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 lolet lolet, bunyiin dong om teloletnya, telolet 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 lolet lolet, buat kita hiburan aja. Keren banget. Yes you. Ini zaman memang udah beda. Banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua, telolet mintanya. Ada bus lewat minta telolet, pesawat lewat minta telolet, ada kereta lewat minta telolet, telolet lolet lolet. Telolet 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 lolet lolet, bunyiin dong om teloletnya, telolet 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 lolet lolet, Biar kita semua tertawa. Telolet 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 lolet lolet, bunyiin dong om teloletnya, telolet 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 lolet lolet, buat kita hiburan aja. Kamu keren banget. Thank you. welcome.